Etifia asɛm no ɛyɛ aniso. Etifia asɛm no yɛ aniso. Sɛ wankasa w'ani bɛsɔ wo ho. Na afei nso afoforo nso nneɛma a wɔyɛ ɛma wo no w'ani bɛsɔ. Na yɛbɛdi nkan de sɛ onipa wobɛgye wo ho atom ɛde adi kan. I go by the name in Nkranhyɛhene Kantanka Safokosi. A golden motivation policy in fairness. In Chiakese Nkoma, Mama Victor, and Papa, and my Papa, Mr. Emmanuel J. Brainchild Academy or Dan Quanta, Modia. My Papa, and then Mamma Bako, or the man Machame, almost started fully at check. Na a Yemen so semi acknowledge you. A friend of Mr. Esari, or nay. Yere maame nyanke eye nax am ye ba ma boyfriend nax ne maame ne papa so when tea program we say omo feel good eni so wani be so ho na wani aso de afoforo nso eye ma di edi kan onipa wo ho a e wo se wankasa oji wo tom ewiase ayaba no de wo nyina eye wo men so de me wo nyina eye me ebra me wa ha yi me tia esisu yi mintimi nkonya foforo bia wo babia mensa me hona makwa me wo nyina mintimi nkonya foforo bia wo babia de me wo no eno ankasa eneme okra etimi mu adwene a eda me tirima me de dwene bibia ewo me ho no mintimi nsesa no ekwese me free asase we say so. Enti sami po mimpo esane se eno na me wonti e wo se me ditom na afi de me wo no mimia me ho anase bitua na mo nse mepagya no sa na won so tie ohona makwa bi a wo wo no untimi nkotu emfa foforo mfa nche the moment I will try say o de foforo bi a eye di onipa ye ekohyepe ubun sa de yare ebrew. Enti meme no e wose agi ahutum se de nyankopon a obo yen ode amayen no na o twa mu no ebra yesua de no me kan se babia a wo befa enkomo bi a wo bedi encheche bi a wo befam afa abode ho se onyankopon anase tumi bi ene bo ade no se eba onipa so a se onyankopon anase tumi na ebo onipa no eba sa ankomo ne so pe e kire se onyankopon ho bibi ebedi enipam so onyankopon ebutu nipa so ehome nkwa ohome egu ni mu se na tie bia no nyankopon ho tumi bi aba bedi enipam enti sa tumi no eno na ye woniema bi a wo ya anase ekwan bi ho ode ho fa so a na edadi na ejadwuma sa kwan kro na nso no so wanfa mfa so a ubehun se ade no ada ewo mu nti yemu duduo na no ye de aba no ya da ewo so na wotwetwa mu na eno ho nkomo na yedi no se yemu duduo na no ya da nti abibifo edu ebra ye behwe na enema ebe ma saa enema no asori ye be na ema saa enema no asori wo yemu no ye odoma nko acha me wo ti wo sisi eme nso meti ha ye hwe ye ho ani ho tumi a ebi ho asofo tumi a edinsifo ebi ho akonfo ye kọ omho no mo se omomfa ni dwuma man no ho ebi ewu enipa bia mu ebi omu ebi omumu nemom enema ye ema ne dead no meme no ye nya saa ne ema ne nti okwa na honhom famu no omnim se de ombesi atwe ne nti na mama no ye dwuma mama mfa de we se nya mfa to ho ayese pane a ye we uyitu nchense edroni ko mu a edi dwuma ho se ye wo pane na wankasa enkwamo bi ewo mu a brofum ye kan immune system eno na esori esaw yare no ebra ya wo pane no nti ahoden no ewo mu enye edroni nko a na ekwakodi dwuma no na de omo ye ne se malaria na achewa malaria pane ne ede wo no omo hyeda eku emua ne bi malaria parasite no na ewo edroni nti ede wo wa immune system no omo be sorry se bibia abamu foforo se ebe ha no omo ne ebe ko
Ti omone na ekono na omo eku de aka omo ni nyina. Nti obi a na immune system enye strong no, wo ne pa na kwa dun still. Yare ne nko. De me ka kosi nyina ne se, tumi bi ewo mu, tumi bi wo mi mu, wobetumi enema ahodo bebre. Na momo no, enema ese tumi ni yedwuma no, yama na da. Onse ebi wo hono ma obi timi ehye wo nkuna bi, wobonso se, wama me vem. Enka wama vem na anka de nka wonye. Na ekire se bibi hye ho a, bibi timi twene ba. Tinka se, ade we se de minti na wadamfo na ka cho se wei. Akura aketo we se kura o ti se kura mpo no mpotimi ye. Se ene meye. Utimi mpo ye etra so saa. De ehye wo mu na, ehye me mu na, ye ma nimpie no. Eno na eye a obi ma ne vema eba no. Ya masa de no ada. Enti odoma kwa cheme enipa ye de saa de na ewo ye mu no ebetoto ade a ye frɛ no magnet. Aye mu dodo na frɛ no steam. Steam eda ho a onse eniema bi wo ho a ukusu ebe kyerɛ sɛ frɛ no magnetic properties. Unhu da sɛ steam na eda ho na sɛ magnet no ewo ahoɔden bi wo ho. Nemom unya twena wo de ben ade a eye dade epe. Ubonse atwe dade na bata no ho. Nti dade a ewo around nyina ebetwe abebata steam anasa magnet no. Nti the fact say one fast steam no anasa magnet no enko baabi a dade wo no enkyere say magnet no na ho de ne ko. Yemu duduo na no the fact say baabi a yetete yen, baabi a yete ensama yete wo yasum ema yen sorry ye no enkyere say enye hwe. Obia ye bibi. Nti Nyankopon ani ku obia ho aya meta ka se onipa bia ye soronko in his own way anasa in her own way. Se empo wo hwa wonsa we se mu a me se lines na edem no woni obia de enye pe. O ton print we onko na wo de ete saa manim we ya ohun meni obia ni munye pe out of enipa more than 7 billion ai wo wiase. Ye pre ade bi DNA odoma nkoma kya me onko na wo de ete se de ete no. Onipa bia ye soronko in his own way. Nti ade na Nyankopon ade ahye mu no se oma ni pia enema obeya ma na pia ni se oma ni pia eno ansa na obetumi aye ahoɔdende akese na ya di steam anasa magnet na ye mfato ya waniema bi wo hono ma se wo de ye saa de na magnetic properties no anasa ahoɔdende na wo ho etimi twe dade bata na ho no efirim saa no nipa nso te ye waniema bi wo hono ma ye ja ema saa ya ahoɔden no anasa ye tumi no saa ahoɔden kofo steam anasa magnet odi tu jam na se ehitia du level bia magnetic properties na se ahoɔden na de twenda de no ni nyina be free ye woni part baabi ubetumi de twitwi ade foforo no nso ebetumi atwe saa ahoɔden akonum odi twitwi adu baabi a ebetwe akom na lose magnetic properties se wo de hammer anasa ade bi bobobbo ne part bia bebrea etumi lose magnetic properties. Nti ade ni wom enema bi ho no ma empe sa wo de beye no wo de ye ne pe na ho de no eso te anase eko. Nti bra no ade akye ade esa no de ama ye mududo na eda no ene se de ewo ye mu no ade a empe no ene ne de je no. Nti ye mu bebre ye de achiwade akeka ye ho odwati achiwade akeka ne ho me de akeka me ho nti amade ewo ye mu no ada eno ne nam golden motivation so e ka kire otifo ne se ye bebo saa enema ne bi so ama ye de etu anamon ahwe ehu se ebeye dwuma na se enye dwuma golden motivation policy in fairness enipadua no ye wo honam wesi ye hu no ye wo ye honhom no spirit no na ye wo adwene a connect with soul ye wo enema nipadua wesi wo de ye na onya hoɔden pa ye wo enema honhom no wo de ye na onya hoɔden pa na adwene no nso de wo de ye na onya hoɔden pa ye nya baako nto ho enye baako anasi ye nya bi enye bi ese wo je ni nyina ho adwuma ti obi wo ho no ma honhom no wa hoɔden but oni bi otimi wu obi nso ho
ewo hunam ahoden pa but bon se na dwen mo mmere onya de a ebema na dwen na yeden enyi ese eye balance inti se ebefa ye honhom na eti emu na ho oduma nko achi ame eno ena ema ya hoden no anase tumi ne ye ka ho asem eye adwuma na aya Christopher eka asem bi say my nyan pai boda pray without ceasing ana meka say nsem ni bi ho no ma e codes anase nyan support nemum esi sane no badwen bam ne de adwuma ema ne beboa yen eno kre se onipa nje se wuda mpa boda ade bia obia esom bia no tumi na udi akire no wo se utumi no edin kita ho enye nkita ho rofrofo nkita ho papa obema ohonhom no bambo no ama na hoden enti yenhwe obi a wapa nyame achi se okwakoje aduro ewo obi nchen omo ye duro no ubonza okwa emre bia ye behama ne bia no odi so pepepe yetimi ka kiro bi se ebia so efu adaka 2 o'clock na fananti krom de bia obeset alarm se ebotu a obesoro na kwaye sade ye beka kire ne se kofa we bra obedi so pepepe esa ne se onimu se oya ade na so oye ne pepepe a ene tumi ne be de ba de ebe ya dwuma wanya nso a bibi betimi aye no basa wo ba ye ho no ma enema e wo se ye nso ye na de yesom no tumi na yesom no no obema ya hoden no aya ye nso a ye for one side misua ade bi na mpese me ne atie fo che de na o church no ofre sa ebre no connection hour me chance ye ya che nemu ni hu se edubre bi na se ekofom a na me hu se ma hoden e wo sa program we se mu kwa no ekofom o se ifitin anajo be yetu eba 3-4 hono mo ade bia nipa bia wo pesa wo je na esi wani so pa no sa bre na so sorry na wone tumi a wodi akire no edin kita ho nti wo kan tron konkon a o se o pesa obompa ya shen upiem sa upiem na o hye no ho se ad empire na wo ba kire tumi no ekwan na wo fa so no sa na wo tumi no epe no na se wani abre ho pa wa tension nyina wo so sa time obi a me disturb you obi a monyum bi obabi ntwetwe waso obi a mfrefrɛ obi a nkeka nsɛm bi a ɛbɛtwetwe adwen free hɔ no mo na so wadwen wo so pa o be very connected with the old empire channel o consciousness ɛhyase ɛyɛ adwuma wotumi nze ade na wo ka no obi anyina wani but o waye du o ka kyerɛ bibi ɛno akyire no na wo ɛho adesua bi a wasan sua aka ho ɛno ɛne adwen no ɛne connected wo entutue bi a saa time no na wo se wototo no na se ade ekye wo san da na se ade ekye na wo sori a ho wo behu se waye duru esen ebe na wo da odoma nko akye me pe ade we se wo empepefo wo hwe ebre no mo bom pae na ho eye very nice ahomache na omo frɛ wo se ene de osum no no emedin kita ho omo ye ne da bia nemom no de yemu bi nti ase ne se okona so okohye ho a obeye no for long hours na wo ye de saa de tuatua enkofo foforo nso a omo da so enya ne saa ne ye ka no wan kasa no bibi wo mu nti ebra saa bre no bibi ntutua wa so wa yi serious ho no ema wo tumi no epie ema wo hu wan kasa se de obesimi ene tumi na di nkomo eje dwuma ma nti bonso bi ho no mo nnama edin ka se nipa yi nani modu anase wodu obi nso no ma wo ya ha tumi bi ahia wa na so obo wato atwe ene ya ade ba kwa mpese golden listener nso the connection hour enye de bia mpo na betimi aya nti yen ta ha brofo movies no ana me ka kire o se ene ma papa ewo obi ho no ene na se wusua wo behwe obia sa telenovela se ehwe wo behwe omu rooms no no mo library obi a library ni dem
enwo mo kenkan a elect hom omo obi dodo na akan wo free ho no mo a obekọ obi abedum no wonze alarm isi ho me kan ngo maybe tete no na Canada ene Britain US ni ade baby ho no mo a na alarm ema wiase no mo nkrofo a omo kọ ground no makwa konya ne nyane nkrofo omo so mo dwuma omo ye no enti wan kasa no bibi wo mu ne mum enema ade ne mpe no eno na wo de kan o ye ntina amani nti de etosu mienu odoma nko achi ame ye de ekasa ade ne hye eye abemubu nsem obi betimi akasa kyerɛ saa tumi sɛ yes ma yema de wo mimu bia metimi aye obi nso betimi akasa abu abemu sa ma betimi sɛ me nya hwe wo wiase u beje wo ye supporter mintimi nya hwe me papa Mr. Yima eye mama Victor Kun enre ya na me ne di nkomo bi me ni je asem bi okan ho o se ade a usuro pa uhu a na ho yira no me nko ho ade bi wo ho a wan kasa uhu a uhu betimi ajira wo the whole day just say ebe kill mood for very long time enno na nipa no bokwa ko hwe hwe obi ho hu moja ne ho betete no impo phone so ebi ho ana arab fo mu twa obi tini nema me madam Vic o de kire na ho ahwe obey basa for more than 6 hours sa enema bi sa no enkonkwo hwe kira kwan enema wonu sunsumo nye ene nye enko enu sunsumo nye enko so kwa hwe bi enti abamubu nsem we sei no obi ho no ma ne sofo sa na okasa na damfu bi saa note onipa bi a oben na ogi ni tum no saa note ade bi obeka bia no o de flash no ma ni sunsun na ewo no mo no ensori eda twen office ani pa no gu abem ade bi a obeka bia na say o pese o left ho a na o ma 1000 reasons ya untimi nye twen office ani pa no oduma kuma chairman de etoso eye onipa ye kra ya ho de na ewo ye mu no enye obia na ese ani ni share rough ennem en America sex bema bi wo ho a eye ne say sex ana say enna e ma dodo a no mbeda no se obenya ho trophy ena oba bi wo ho no mo nso a ebia saa na ye no tumi a emfiri nyankopon a ye ekasa emfiri nyankopon omo mpo no se omo pe obi di na ya ade a o se ope oba bu the onka be man sheda de muja eye clean nen kampase nyankopon enti ebra woni we se hia woni we se hia woni we se hia edoso no saa de na ego mu no e ka ne hye mamenka secret bi ncho yesua de ye hwehwemu abrofo na omo ye technology pa no eduru ba bi na so omo lefti omo spirit a omo na ye manje o ande libre akonfo kra na du ba bi omo ni omo yere mo kra na adan mi ti o hene bantim berima o se hwe edu ba bi am o me dan me dem omo mo tin ha ban ni omo tae sa me pese o se me shira me ho a na me komere ho na so pa kire ba ko yes enti nipa eduru ba bi a e wo sa wo twen ho free bibia ho for some time now the left of spirit no akwa ese du ba bi a wo ye ho aduru mo so se edema sa mayi me yem ne nyina ma class system nim enti person no bada a Christopher on ana me ka say Christopher because me o Christo ni oduma kwa chia me fasting na ye no enye edu ba bi ase de ye dwen no enko a aya de wo mu no consciousness no etwe ba ebra wo do ye fu ato ho na wankasa watwe ho afi bibia ho na waye din eno no wone ho edi nkomo edu ba bi ese wone ho di nkomo na enema atete wo mu no ubonza ahyase eye adwuma enti obeti se yesi Yesu Kristo odi emuada 40 days 49 hwe enipa akase a omaba ye bo omudin ewo nyankopon kwan so no edu ba bi a otwe ne ho fi bibia ho saa na ye left ade na ewo yemu no ebrenti yentra na memeka we de etoso biom
ade a emma de wo ye mu no ensori ebi ho ha ensori kra edamo ensam a nkofo ka fa ye ho se meme no ye nsua se saa niema no ho ye be ko atra na ebe kill o power for the rest of your life. Asomasi me gini tum sei na me ye a obadwen afa ehunti no menye radio me koi asema me ko kan bia na asomasi ti a obeka se na anya ade me ma me beka se kwesi wentimi anye ni ye madam fu be criticize me wonim odwene ne nkofo ka de nkofo ebeka fa wo ho no se wonim se de wo ye ne ye papa na emum okwa akonim akwakodu ba bia e wo se obu enua esisi waso nti a body motivation policy in fan di edi kan no e wo se wo gye wo hu tum odoma nkwa kye amen na afi wo ye enema de tumi na ewo mu ana hodi ewo mu no e be ye djuma ama wan lusu sa properties no se magnetic properties no eye two areas na me kan ho asem ye de ba akwasi ye mfa we se tiawa yaka enye ni nyina na yaka no ebi ne yaka no de etimi twe wo ahoden anase utumi ewu mu no ema de opesa wo ye na eye djuma de ebeka ho asem yi eye de odoma nkwacha meye na metimi de atwe ofoforo nso de na waye bibia ma me anase wetimi edi djuma papa na eno ba bi ba akopa ne ebeka brofo mu no ye fe no appreciation so wani so de ofoforo ye ma me mfam free say onyankopon a obo ade ne ho nsem a yakan ne ho ne ma yesua e kire se so ya de ma na wan fa na se da ma na ho obe blaze rough ne bu befu sa na tumi na aka ni nyina te ukọ okonfo ho ukọ tumi bo ho no akwa akwaji bibi afi ne ho o se afia so amedamase na te so wan fa ne fans anya den ankoma no wan show appreciation wan fa aniso ama no se ekukura mpo a obeku a Christopher kan bi se Yesu sa apatafo du yare no enkono na ama no obisa o mase enti enipa ebi wo ho abra ye bre ye koba ne ma nyina no se umma onipa no ehu de waye no se wani aso a e ma na hoden foforo obi o ha ne no ho no ma ye wo se obe condemn obi ene se obe praise obi ni bibia obe bia ye se o condemn condemnation odema nko achi amen mentwem ma se obi pese oyade na wanye ni ya obe condemn no obetimi mum a direct no obe redirect no nso anase ebi o ha obe kweri no wanye ni ya obetimi bisa no ho asem ana obe kire no kwan no foforo me mum no call radio so de bi odoma nko achi amen nsem fun kwa na keka won ka hwe he ye nye ni pasa esa de wo ni mu no entimi mpie onfanya de papa ma Chokronkron ka se nu mbusam wase enim ka pefe eyese odra ehinta eno nche se nipa ne yade a enye no hwe no nse no ne mum no onipa bi oho a dodo na asa na mote o ye papa eye ne fe na ohwe onka da ne se ne ho unya yamfom so ba akopɛ utiate o de be dwan ho the whole day yenye ne sa appreciation ade kon se tumi mpope ade ketewa bi obi beya ebeso wani no suasa de obekire no ani so e wo fie awarem adwumam enamfofam babia na wo behu se sa ahoden bi wo onipa na woni ne wo honimu na abasobo anase aniso a wonkire yenti e na ade no empie yemfa mofra wo fie wo behu se abofra no o kire ne se onye bibi o kire ne se de esisi niema se de esi no aduane wan kasa nu se ade na wo ye no ankoyi ni mu abɔ ne ho moden no afa kwan bi so se nansan ya me kire se de esisi niema na watare awusi ne sa no why had papa ebe ya won say the next time ho obesi ne better than that nansan de o ya de o e na wapopo me sa no so unu se bi enchen kran po ye de etwem na wabɔ na ba so empo e won ne namfo no wanim na ba be ka chen say adan de enchen ko ndia le yi se obɔ na ba so say ya time bia no sa na de atie mu ne tie na o pese o san be ye foforo ma obɔ na ba so mo
abasobɔ ɛgye dwuma papa ɔdoma nko akyea me yɛmma na yɛmɛfa yɛfiri ɛmɔfra so ɔn sɛ yɛbrɛ ni sa yɛfiri ɛmɔfra so afi yɛmmra awofo a ɔmɔ wɔ yɛn so me a mɛkasa no me na meyɛ ɔba mɛka ma awofo ho asɛm wɔn so a wotie no mɛka ma ɛmɔfra ɛtɔ da bi a ma wo maame ma wo papa ɔmo hu sɛ w'ani sɔ mpo wo ɔmo wo ma ɔmo hu sɛ afoforo bi eyi ɔmo magu yɛ ɔmo anyiwa ngu ebi mu ɔmo maame mo koraa ma ɔmo hu sɛ w'ani sɔ sɛ ɔmo de wo kɔ school mɛnka sɛ ɔwofo bi a yɛ bi nti we deɛ normal da bi kɔ ne hɔ na ka kyerɛ sɛ mama ɛnkenka ɛda ɛyɛ na woda anaasɛ Mother's Day ni ade mebɛkyerɛ wɔ ese mu brɔfo mu yɛwɔ flattering ɛna yɛwɔ appreciation flattering sɛ wo flatter nipa no wonim sɛ ɔnyɛ bato hyɛ da aka ma ntoma ne de ɛnyɛ ne ɛka ho de efiri akoma mu w'ani asɔ mama nkɔfo bi wɔ hɔ nom a m'ani tua wo ɔmo maame nom eni ɔmo adagye a ɔyɛ wonya ma me fiti me mmɔfra sɛ deɛ bifiri makoma mu nyinaa ka sɛ nhyira bi onyankopɔn wɔ biara no ɔmfa ma wo fiti saa da no wobɛhu wo maame performance ɛwɔ ho sɛ yɛnkisi ka kyerɛ wo papa sɛ agyanom bi ebi ani ha bato deɛ wokyerɛ dwumaden ɛda wo papa anaa wo maame bɛba wo PTA meeting anaa obusuani bi bɛba no hyɛ da hwɛ n'anim ni ka kyerɛ ne sɛ obusuani me maame me papa afoforo bi esu because ɔmo fiefo ama na me sumyam hyehye mi o sɛ bia na obi ama ɛnɛ wakyerɛ me sɛ wowɔ me ho dɔ ka bibi saa obi wɔ hɔ ɛwɔ ne mu ɔnka na ɔwo yɛ mistake da bia na odi ne maame ne ɛyɛ ne saa ho ɛba ne saa ahoɔden ne ɛwɔ mu sɛ ɔmo de bɛpush no ɛnyɛ dwuma afei aka mmienu a mbɛka ho asɛm deɛ ɛtɔ so yɛ awareɛ mmaa bi wɔ awareɛ ase ɛbɔ mo ho mmɔden ɔhwehwɛ sɛ nka ne kunu ani bɛsɔ n'ani so mpo nka ɔnka for one day na sɛ wei deɛ normal ɔba warefo bi ayɛ ɔbɛbo ne yera nkuranhyɛ hene ade a ne yɛ me ya baako pa nneɛma si eku me nti ne saa no sɛ me dɔfo pa ma asi a ɛdɛn na ɛsɛ me yɛ ma ne hunu sɛ ade na ɔyɛ no wagye w'adwuma bi afiri so ma w'ani nsɔ ɛtɔ da bi a wohwɛ ku a ɔyere ku ne ho ama wa ɛsɛ ɔka kyɛn sɛ me yere meda ase hwɛ fa kwan bi so na kyerɛ adeɛ ketewa bi ka sɛ hwɛ wɔyɛ a woyɛ ma me nti me nso m'ani sɔ adeɛ a mede ma wo ni mehwɛ nneɛma bi sɛ yɛhwɛ movies a wei na ɛsi esua ɛtɔ da bi ɛsɛ wotumi twerɛ na wode kɔhyɛ wo yere sum yɛ ase sɛ me yere ɛyɛ ɔsɛ m'ani nye wo ho deɛ woyɛ bia m'ani sɔ m'ani gye wo ho na ɔbaa bi ani hɔ te sɛ wo fa to sumyɛ no so na gya hɔ kɔ adwuma obehu a ho obehu feeling na obenya ma wo wei deɛ wanyɛ o ade ketewa bi obɛyɛ biara no ɛno mom na da bi odi twa na dɔpaa si ne yere ni so te sɛ wanya ne nyɔnko bɛrima ɔne ne toto ɔdoma nkoma kyea me papa a enipa yɛ ma yɛn no ɔno nso ɛte hɔ nom a ɔhwɛ telenovelas ne nneɛma a ɔpɔn ahoɔden a ne kun ɛde yɛ adwuma ɛyi sika ma ne nyina n'ani nsɔ ɔmmɔ n'aba so da saa kunkun ba yɛ Ghana fo ma ahwɛ so bebree mu kun no fie ɔmmɔ n'aba so da hwɛ wɔn nso obi ne ne yere ɛnam da biara sika nhyɛ dan ne hɔ nso ani gye wɔ hɔ nti ase wonim deɛ ɔbaa ne yɛ ade bi a ne wura bɛyɛ ama ne biara no n'ani sɔ na ɔbɔ n'aba so yie sɛ mɛnyawo a ɔn sɛ mahwɛ mu ɛmɛmɛ mu a ɔni sɛ soɔ saa nsɛm wɔ ese no ɛnyɛ sɛ wɔka de adaadaa no ɔdeserve a ka kyerɛ no mede adeɛ wɔ ese yɛ mfa to ho ne afa last one ne akɔ ɔdoma nkoma kyea me meredi wɔ ese bi efiri Dale Carnegie ne book mu na asɛm a ɔkan ne sɛ asɔre ɛna ɛmɛkuo yɛka kyerɛ ɔbaa biara sɛ ɔnkɔ fie na ne kunu ɛntrɔ ade a ne kunu ne mpɛ wɔ ne ho bɛhwɛ na nesia atwe ne pɛn ɛne ne pepa ɔdoma nkoma kyea me atwe ne deɛ na kantan kasa afɔ kwesi nso atwe ne deɛ nkurɔfoɔ deɛ front and back na ayɛ ma obi atwa ma ne yere no de hyɛ envelope no sɛ fa kɔma sɔfo nti maame wei bɛka n'asɛm no ebira oduru efi ɔka kyerɛ ne kun sɛ
assignment say na de ma yen yo nti tro de enya o me ho na me mfa nko na omo nkan na omo nkyerɛkyerɛ me de o se me ye ho ni ku ne se twɛn me kwadwuma ba 2 days na mfa ma nti da ne so na ne de ne se mi wura ye agiade no na ne wura ne koye no kɔtwerɛ kama na o de ma afi ebra ɛson ɛwɔ asɔre sɛ ɔmo bɛdi ho dwuma no yɛkenkan obi adeɛ yɛnkenkan badwom amfa nkyerɛ na mmom deɛ sɔfopanyin ne kan ne sɛ nsɛm a mekenkan nyinaa baako pɛ ɛna tɔɔ makoma so ɛma me hunu sɛ ampa ani sɔ ɛwɔ hɔ ɔse asɛm bɛn na ɛwɔ mu a ɔse asomasi sɔre wokunu sɛ adeɛ bi a woyɛ bia ɛyɛ ne fɛ adeɛ bia me papa akora usi nyankopɔn kyekye ne werɛ menkae ne yaw ɔse na yire ne ngui no ɔse me yira mpɔfoa adeɛ bi obeye bia empu ne bufu kra me fɛ ɔse adeɛ bi a na yire ne yɛ bia ɛyɛ ne fɛ na n'ani sɔ no ɔdoma nkwa kyea me ɛbra papa no efiri adwuma obafi na yire ne dikan wakɔre wabkyɛ sɛ wayɛ bibia special ne kunu ne bapa no kutu bam no na ɔka kyerɛ ne sɛ efiti ɛnɛkɔ ade bia ne kunu pe bia bɛyama no ɔbra onim sɛ nkanema bi wɔ ha ne kunu bɛtro de twato adwuma mu de bia waka no ade bɔne ɔbɛyɛ anansa ade ɛnyɛ yi nko na ɔbɛka ɛtɔ da bia bɔnaba so empo ɛbra customers aba hɔ ɔyɛ ne bɔnaba so ɛbra ɔnam fofo aba hɔ ɔba no bɔnaba so ɛbra ne mfɛfo ayɛ de ba de aba hɔ yɛmfa saa kwan wɔ ese so na yɛnyi mfira komam na yɛnhwɛ sɛ onipa emfiri nipa mu enye adeɛ entra so man ya adwuma mu hɔ no sɛ manager bi aba ɔse odwumayɛfo wɔ nya ade ɛna baako bae na ɔse da bi mɛma akwa wɔ yasesa ade bi obi bia no abɔ na ba so sɛ ɔyɛ ade mani so nti yɛ ho bi kan ɔmo hu yɛ no na for performing obi a wɔ adwuma mu hɔ no nti a golden motivation policy in fairness ma wani enso wo ho gye wo ho tum na hu sɛ nyankopɔn ho bibia bedi wo mu na wobɛtumi ayɛ nneɛma kɛseɛ na afei fa anisɔ nso ɛma nkrɔfo adeɛ ketewa bi a ɔmbɛyɛ na wobɛhu sɛ ɔmbɛnam saa kwan no so ayɛ akɛseɛ na efiri emu ba no me de hyɛ nyankopɔn ne nyam metumi ayɛ ɔba metumi ayɛ wo nua metumi ayɛ ɔdɔfo bi otwotwo bi obi a meyɛ ma obi ano ɛyɛ nkransa ya pɔ ho sika kokoro mu golden motivation policy in fairness I go by the name nkransa hene kan kasa kokoro si na that's na me nhyira wo